Tekrar teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Sağ olun. Afiyet olsun. Günaydın. Teşekkür ederim. Günaydın. Çiğdem'le birlikte. Oğlum ya. O zaman gel gidelim. Gel gidelim şeye kadar. Hadi gel. O kadar değil de.
maybe under feet. The areas where set up camp are right next to Akkuyu nuclear power plant, only a few kilometers away. They claim to control a terrifying force like nuclear energy. I hope they are right. However, their opponents also have strong arguments. If anything happens, the responsibility belongs to the states.